በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አቦታት መላከ ምህረት አቦ ቀሺ የማነ ከሙን ዲያቆናት አቦታት አደታት አሕዋታሓት ከሙን እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ሕፃናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጺኹም ከመይ ኣለኹም ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከምናይ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ካብናይ አቦታትና ቃል ሓደ ብምርኩስ ብምግባር ከንዛረቢና አምላክና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ንንዛረቦ ንህይወት ንበረኸት ንፍረኽ ገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። ንሕነሰ ንተሉ እምነት አበዊነ ቅዱሳን እንበለ ተወላውሎ ሎሚ ከምናይ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ በዚህ ርእስ ቃል ጌርና ክንዛረቢና እሞ አምላክና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ንንዛረቦ ንህይወት ንበረኸት ንፍረኽ ገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። ጸልዩ ወሰአሉ ለነሂ ከመ ያርሁ እግዚአብሔር አናቅጸ ቃል ወጸልዩ ሊተ ብዙሃ ከመ እክስቶ ዘክርስቶስ ምስጢር በከመ ደልወኒ እንገር። ንሕነሰ እስክበሉ ንተሉ እምነት አበዊነ ቅዱሳን እንበለ ተወላውሎ ንሕና ግና ብዘይ ምጥርጣር እምነት ቅዱሳን አቦታትና ንኽተል ዝብል እዩ። ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረቦ መምህር ዓለም ዝተባሂሉ ዝተነግረሉ ምስ ንስጥሮስ ብዙሕ ክርክር ዘሕለፈ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም አደ አምላኽ እያ ቴዎቶኮስ እያ ብምባል ዝምስክር ዝነበረ መምህር ዓለም ኢላ ቤተ ክርስቲያን እውን ዝሸመቶ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ። እዚ ቃል እዚ መበገሲ ጌርናዮ ዘለና ሃይማኖት አበው ዘቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 1 ዘሎ እዩ። እንታይ ዘሎ ታርስትና ንሕነሰ ንተሉ እምነት አበዊነ ቅዱሳን እንበለ ተወላውሎ ንሕና ግና ብዘይ ምጥርጣር እምነት ቅዱሳን አቦታትና ንስዕብ ዘሎ እዩ። ስለዚ ሎሚ ከም ናይ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ብዛዕባ እዚ ክንዘራረቢና ትማል እንታይ ነይሩ ዕለት ክንደይ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ስያመ እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን አቦታትና ኣብ ነገረ ድሕነት እንታይ ተሳትፎ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ኣገላልጻ ስለ ዘሎ ንዖም ኣብነት ጌርና ሎሚ ክንዛረቢና አምላክና እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ብዛዕባ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ነገረ ድሕነት ወይ ድማ ንድንግል ማርያም ከመይ ከም ዝገልጽዋ ሎሚ ቅዱሳን አቦታትና ክንሪኦም ኢና። ኣረስትና እንታይ ዘሎ ንሕነሰ ንተሉ እምነት አበዊነ ቅዱሳን ንሕና ግና ብዘይ ምጥርጣር እምነትን ስርዓትን አቦታትና እንታይ ንገብር እዩ ንስዕብ ወይ ከዓ ንኽተል ስለ ዘሎ አቦታትና ብዛዕባ ቅድስት ድንግል ማርያም ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ኢሎም ካብ ሃዋርያት ጀሚሮም ዘለዉ ሃዋርያነ አበው ካብ ሃዋርያነ አበው ጀሚሮም ዘለዉ አቀብተ እምነት ብድሕሪኦም ዝመፁ ሊቃውንት ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ አቦታት ብዛዕባ ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ኢሎም ዝብል ናይ መጀመርታ እነምጾ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ወይ ድማ ቅዱስ ኢራኒዮስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ አቦ እዩ። እዚ አቦ እዚ ናይ ቅዱስ ፓሊካርፐስ ተማሃራዩ ወይ ድማ ወዲ መዝሙር እዩ። ቅዱስ ፓሊካርፐስ ድማ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ተማሃራይ ዝነበረ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ድማ ናይ መን ተማሃራይ ነይሩ? ናይ ጎይታ ብዓብዪ ድማ ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤቱ ንኽቐምጥ እንታይ ዝረኸበ እዩ? ዕድል ዝረኸበ እዩ። እታ ድንግል ነቲ ድንግል፣ እታ ጽንዕቲ ነቲ ጽኑዕ፣ እታ ንጽህቲ ነቲ ንጹህ ተዋሂቧ። ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ብምንባር እውን ጽቡቕ ብዙሕ ዕድል ረኺቡ እዩ። ነዚኦም ቅዱስ አቡነ ሸኖዳ ናይ ግብፅ እውን እንታይ ዝብል ነይሮም? ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ምቕማጡ ወይ ድማ ምንባሩ ብዙሕ በረኸት ተቐቢሉ እዩ። ብርግጽ ድማ ይትረፍ ዶ 15 ዓመት ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ተቐሚጥካ ሓንቲ ሰዓት ተቐሚጥካ እኳ ይትረፍ ሓንቲ ደቂቃ ተቐሚጥካ ብዙሕ ምስጢር ትወስዶ ነገር ኣሎ። ምክንያቱ ወትወድዮ ኩሉ ውስተ ልባ ንኹል ነገር ኣብ ልባ ተዓቁረ ዝነበረት ቅድስቲ ኣደ ማርያም እስሃሎ ተዓቅብ ዘንተ ኩሎ ቅዱስ ያሬድ ድንግል ማርያም ግን ንኹል ነገር ኣብ ልባ ተዓቁረ ነበረት ኢሉ እውን ዝገለጾ ድንግል አድነነት ርእሳ መንገለ ከርሳ ወተሰም
ቃል መልአክ ከመወላድ እግዚአብሔር ይእቲ ንሳዓድ አምላኽ ያሞም ቃልና መልአክት ምስጋና ክንኽትሰምዕ ናብ ማህፀና ጽንት ብል ነበረት ምክንያቱም ኣብ ማህፀና ዓለም ገይሮም ቅዱሳን መልአክት ንእግዚአብሔር ቅዱስ 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 እናበሉ የመስግኑ ስለዝነበረ ማለት ነው ስለዚህ ካል ድማ አባታት አይብሉም ማርያምስ ይሉ ብዛዕባ ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ክዛረብ እንከሎም መግለጽ የብሎም አጽመ ሰማይ ነገር ዚአየ ወትስማ ምድር ቃል አፍየ ማርያም ይእቲ ትውክልትየ ሰናይትየ በቀለመ ወርቅ ጸሐፊ ስምየ እስከ አመ ጸንሰት ወእስከ አመ ወለድ ይትወለድ ህብረ ገጻ ለድንግል በእንተ ሃሎ አምላክ በውስተ ከርሳ ስለዚህ እዛ ቅድስት አደ ዝገለጹ አቦታት ብዛዕባ ድንግል ማርያም ብዙሕ ቅዱስ ኢራኒዮስ ድማ ቅዱስ ሄሬኔዎስ እንታይ ይሉ ኣብ ነገር ድሕነት ናይ ወዲ ሰብ ተሳትፎ እንታይ ኣለዋን ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ይብል ኣብቲ በእንተ መናፍቃን ዝብል መጽሓፍ ኣለዎ ንዑ ዝመለሰሎ መጽሓፍት ብዙሕ ኣለዎ ሓደ ከፋልካው ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ናይ ምድሓን መደብ ድንግል ማርያም ንናይ እግዚአብሔር ቃል እዝዝቲ ኮይና ተረኽበት ኣብ ጉዕዞ ናይ ምድሓን መደብ ድንግል ማርያም ንናይ እግዚአብሔር ቃል እዝዝቲ ኮይና ተረኽበት እንሆ ናይ ጎይታ ባርያ ከም ቃልካ ይኹነለይ በለት ሔዋን ግን ዘይትእዘዝ ነበረት ድንግል ከላ ንቃል እግዚአብሔር ኣይተኣዘዘትን ካብዘይ ምእዛዛ ዝተላዕለ ንባዕላን ንብሙሉእ ዘርእውን ናይ ሞት ምኽንያት ኮነት ድንግል ማርያም ግን ርእሳን እግዚአብሔር ብምሃባን ንቃሉ ብምእዛዛን ንርእሳን ንመላእ ናይ ሰብ ዘርእን ናይ ምድሓን ምኽንያት ኮነት ናይ ሔዋን ንቃል እግዚአብሔር ብዘይ ምእዛዛ ምኽንያት ዝረኸባ ናይ ሓጢአት ማእሰርታ ብድንግል ማርያም ተፈትሐ ድንግል ዝነበረት ሔዋን ንቃል እግዚአብሔር ብዘይ ምእማና ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘምጾቶን ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝኣሰረቶ ድንግል ማርያም ብእምነታ ፈትሐቶ ይብል በረኸት ምስኩላትና ይኹን ንመላእ ናይ ወዲ ሰብ ዘርኢ ናይ ምድሓን ምኽንያት ኮነት መን እዚኣ ሔዋን ካ ንመላእ ዘርኢ ወዲ ሰብ ታ ኮይና ሞት ኣምፅያ ማለት እዩ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንመላእ ሰብካ ህይወት ኣምፅያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘምጾቶን ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝኣሰረቶ ድንግል ማርያም ብእምነታ ፈትሐቶ ይብል እዚ ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ካብቶም ሊቃውንት ኣቦታት ወይ ድማ ኣቀብተ እምነት ተባሂሉ ዝንገረሎም ሓደ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ማለት እዩ ስለዚህ ንቅዱስ ሄሬኔዎስ ኣብነት ገይሩ ዝተኸተለ ከም ኤፍሬም ሶርያዊ ድማ ዘበእንቲሃ ተስዕረ ዘቀዳሚ መርገም እቲ ቀዳማይ መርገም ብመን ተሳዕረ ኢሉ በኣ ተሳዕረ ምስ በለ በእንተ ሔዋን ተዓጽወ ሆተ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርህወ ለነ ኣቀዲሙ ብሔዋን ዝተዓጽወ ኣፍ ደገ ብመን ተኸፊት ኢሉ ብመን ተኸፊቱ بدنجل مريم تفتح لهم الزخول لخزارة من كلو نقويتها رسع ما يكونن قدس إفريم قصيرون تايزبل عبتنا سنبتون وكون أراك إلى حدث كدان بوي زودم قدس أيبلندي بتزو حازودم جيروسي نمؤمنان قدسهم أنصهم يبل قصيلون وأرتا أجرينا وستفنا السلام بطبابو نعنا تصلما زنبرنا نخلاتنا برهان أبرهالنا مسبلا بطبابو جيروها أجارنا نعمن قد السلام أقنعه بمنتاي بطبابو إذا زجبره قويتنا يسوع كريستوسي سلازي نه حاتيات ما أسرتها بدنجل مريم تفتحه نزع أسرته دنجل مريم بأمرت فتحته كبل كله قدوس هيرينيوس قويتا سب نخوون كاب قدوس دنجل مريم كاب سجا كاب نفسها نفس وسيرو سب نخوون ناي دنجل مريم تقبلت جدا كلون يروه مالتي قدوس دنجل مريم نتملأخ يكونني بكم تبيلني كم تزبل كاني يخون اللي انتو زيت بلن يرى كاب أجددو قويتا أي متولدن نيرو إذا امنتنا يو أبوتاتنا زمسكروي قويتاون كجددا سلا زيدله نابدنجل مريم ملاك صيدن تايلوم تفسي فسد أو ملت تسجع أو بتسجع زملاكي مريم دستي بالكي مسبلا منفس قدوس كوردكيو حال العلماء كتسلكيو اتكابا خزو ولا دما من كباليو قدوس ود أملاك بهاليو إلو أبسيروا دينجل مريم حادثته كما يجرو خوني خل نسلما ناي قدوس إلسابيت أبنت غير نجروا أما ودان تلاشون يكونني كم تزبل كالي إجزي أبير كل خمس جبر ثلاثة عمن يكونني لا
تقبلاته إذا يخونن نزبل قال زي أب نجار دحنة عبي تساتفو زلوا نجارين قاتلون كم زيل تقدس أبو سلزخونهون زر ودسه بقدامه تدنقل مخنيات موت كم زناقوسون نموت كم زورسن كله عندنا دما بمخنيات دنقل كابز عدازي ناس عواسه بركة أمس كلاتنا يخون قدوس أبو لديس زتبه له أب هايمانوت أبو دما كم زيبل معرف 4 حد قطر 10 شمن تزلين اتكاب دنقل استولى حاميم موته من ينسو كاب دنقل استولى حاميم موته نسون أدحاننا زدحاننا مني أبوتاتنا فيلم مزاربو زدحاننا مسكال استقلب أي حاوسونيم نحنا ولا بتقال تحاوسنا أنت قال أبوتاتنا جن فيلم مزاربو كم زين حد قدوس أبون تايلم نقدس دنقل مريم أزديها كم مفتوى يتفرح مغنياتو ودا كابز فتوى نلعلي كتفتوى سل زيت غيرينو إذا أبوتاتنا دما أبنا جرد إحنا تكزاربون كله فيلم مزاربو دنقل مريم تسقيلات اللي زبل حد أبوين ركبينا أبنا جرد إحنا تبوتا كم زلواجن كلهم يزاربيهم كم زي بالدماغ قدس أبو اتكاب دنقل استولد حاميمو موته نسون أدحاننا دنقل أملاخ مسولدت ناب عالم هيوة تامسيات انت أمسيا هيوة استوى على خمانيو أملاخنا قويتنا إيسوس كريستوسيم سلازير مام أبهاري أقص دماغ قداسيون تايبل نهنس نتلو أمهر تسناي فنوت نحنا قرنا نتم سناي زمهارونا وانجيل زمهرونا حواريات أبوتاتنا نعوم نختال مسبلا وبقي تحدث قدامي كل فترة زين سمعان كلاتنا بقداسين بآخسي كل فترة تحدث أيبل اندي نزق على زوسيدم مصحف قدس كوبو يتحدث الزبل كرك زبل سبات كله خيلهم مصحف قدسون كم زي زبل عبر يوحنس معنا في سلسلة طرح مجتمع اتعب زفان استقامت اخا انه نخل احدث على اللغة بلد ازق على زي امون حق نيمو صحف بلنيم ناهو اقبر كله حديثة نخلو احدثو على اللغة بلد ازق على زي امون حق نيمو صحف بلنيم من يزبل زلم منفس قدس بآفة ملاخ غيرو ازق على زي حق سلازوخنه امون كاسلازوخنه صحافو بلني يبل قدس حواريات ጳውሎስ ተማ خمز يبل اب عبراويان معرف 10 قطر 10 بنا اهاوينا موغوس غزي بآتنا بيت مقدس بدمو لإيسوس كريستوس نا بيت مقدس نا إيسوس كريستوس دم حزنا خن آتون كلنا سي موغوس ويدما تبعات علونا مسبلا اسمها حدث لنا فنوت صدق وهيوت مغنياتو حدش منجدي عداليلنا يمو بمنتي عداليلنا بمنطلعات السقاوي يبل بمجارجة سبنتو بتمجارجة استبعد السبنتو جيرو حدش منجد سلزدالولنا بنا أهاوينا مغوس جزي بآتنا بيت مقدس بدمو لإيسوس كريستوس نا بيت مقدس نا إيسوس كريستوس دم حزنا خراتون كلنا تبعات علونا مغنياتو كم ناي بولي كيدان ناي تيل دم ناي بقيع دم ناي لحم دم حزم زي كونس ناي من سقان دمنا نقبل ناي قويتا ناي تي عمسك تسقيلو دومو آفسيسو زعدقنا قويتا كبر نعيخون قدوس أولي دس بزعبا دحنت كزارب كلهم وزون يمصويم كم زيبل دحنت كابك زي أبير مبر كاب كال زي ترغبة علمون داغماي بو كاب تحدثة بمن تحدثوا بقويتا تحدثوا اتستولدن استستقلن مكرا استقبلن مدحوني أما غدا وبكي تحدث قدامي كل فترة كبلن كله أبهريا قوس انتهي مالوتيم اتي كاباقي سقان نفسن وسيد استولد إيسوس كريستوس نسونا عالم حدثواي نسونا عالم قدسواي نسونا عالم باريخواي جن كامن زوسد سقان نفسني كاب قدس دنجل مريم سقان نفسن بموسادو نستاد ما نعي يخون اللي بمبالا فقادا بمخانا قويتان عبز مدرزي مسيم قطيل ما زعبوهم زيبل او ما أدوت زبه عليكي أدو أبو قدمت اس اموت وستيوت او مساقاقر اويدم ما دلدل ويكا بينتو نبلم او مساقاقر ويكا مسال زخنكي اتوم قداموت أبوتاتنا بآخي كاموت نابهيوت تساقاقرو كل ساعة مزمران تاينبل أنتي وإتو تسفهو لعدام عمي سدد مجنت زياب مزمور فلتاينا أنتي وإتو تسفهو لعدام عمي سدد مجنت عدام كاب جنت كسدد نقول تسفو زنبر كمان يخي مغنياتني هوان من يلوا
ስማ እንታይ ኢልዋን ሄዋን ኢልዋ ምስ አዳም እንታይ ማለት ሄዋን ግን በሐቅ ሄዋን አድህያዋን እንዲያ ድንግል ማርያም ሄዋን አድህያዋን አይኮነትን እኳ ዳ ምንጭ ናይ ሞት ዝኾነት እያ ግን አዳም ኣብ ሕቁ ናቱ ወይ ድማ ኣብ ሕቁ ስለ ዝረአየ ንሄዋን እንታይ ኢልዋ አድህያዋን ምክንያቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ናታ ዘርኢ ከም ትመጽእ ስለ ዝተረድአ ስለ ድማ ዝፈለጠ እዩ ስለዚ ሄዋን ዝበላ ናይ አዳም ተስፋ ዝተባህለት ጎይታ ክውለድ እንተኮይኑ ካብኣ ከም ዝውለድ እዚ ቅዱስ አቦ ስለ ዝተረድአ እዩ ከምዚ ይብል ቅዱስ አብ እንደገና አብሪድስ አላ ንእመን በቃለ እግዚአብሔር ዘወፃ ሃቤነ በስም ሐዋርያት ብፁዓን ሰብ ንዝኾነ አምላኽ ንዓለም ብዝሰበኹ ብፁዓን ሐዋርያት ብናታቶም ምስክርነት ደኣ ነቲ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ንእመን ስለዚህ ንሕና ንመጽሓፍ ቅዱስ ክንቅበሎ ክንኣምኖ እምነትና ጽቡቅ ጌርና ክንፈልጥ ደኣ ኮይና ንመን ክንፈልጥ ማለትና ማለት እዩ ንኣቦታትና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ኣቦታትና ወፃኢ ኣይንፈልጦን ኢና እሞ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳና ዘሎ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ዝብል ግብረ ሐዋርያት ዝብል ሮሜ ዝብል መልእኽታት ዝብል ራእይ ዮሐንስ ዝብል እዚ ኩሉ ኣቦታትና ካብቲ ናይ ግኖስቲካውያን መጻሕፍቲ ፈልዮም ዘጽንሑልና እምበር ሎሚ ናይ ግኖስቲካውያን መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቶማስ መጽሓፍ ጴጥሮስ መጽሓፍ ማርያም መግደላዊት መጽሐፍ እንድርያስ ዝብል መጽሐፍቲ ተቀበልና ነርና ምክንያቱ ተሐቅን ሓሶትን ክንፈልይ ስለ ዘይንኽእል እዞም ኣቦታትና ግን ፈልዮም ወንጌላውያን ዝተባሃሉ እዚኣቶም እዮም መልእኽታት ዝተባሃሉ እዚኣቶም እዮም ዕብራውያን ዝተባሃለ እዚ ኢሎም ፈልዮም ኣጽኒሖምልና ማለት እዩ ክብር ንዖም ይኹን ካልእ ብዛዕባ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዓብ ተራ ከም ዘሎ ኣብ ድሕነት ወዲሰብ ኣብ ናይ ሄዋን ኣዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ናይ ሄዋን ማእሰርታ ኣባኣ ከም ዝተፈትሐ ሰብ ክድሕን ድማ ዓብር ተራ ከም ተጻወተት ዝገለጹ ኣቦታትና እዚ ቅዱስ ኣቦ ገሊጹ ከምዚ ይብል ናይ ቅዱስ ሄሬኖስ ኣገላልጻ ኣዝዩ ዓሚቕ ስለ ዝኾነ ድንግል ማርያም ይብል ድንግል ማርያም ምስ እግዚአብሔር ናይ ምድሓን መለኮታዊ ኣሰራርሓ ተሓባበረት ምናልባት እዚ ቃል እዚ ከም ንባቡን ተዳወሲድናዮ ድንግል ማርያም ሙሱ ተሰቂላ ንዓለም ዘድሓኖት ወይ ደጋ ኣብ መስቀል ደማ ዘፍሰሰት ጊሮም ናብ ምትርጓም ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ ናቶም ትርጓሜ ግን ንዓና ይግድሰናን እዩ ናትና እምነት ግን ክንፈልጥ ኣለና እዛ ኣቦ እንታይ ይብል ኣሎ ድንግል ማርያም ምስ እግዚአብሔር ናይ ምድሓን መለኮታዊ ኣሰራርሓ ተሓባበረት ማለት ኣምላኽ ንዓለም ከድሕን ፍቓዱ ምስ ኮነ ድንግል ማርያም ድማ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ንዑ ንኽትቅበልቲ ፍቓዳ ኮይኑ ዓለም ንኽድሕን ንሳ ፍቓዳ ኮይኑ ኣምላኽ ድማ ስጋ ንኽለብስ ፍቓዱ ኮይኑ ንሱ ካብኣ ንኽወስድ ስጋ ንኽወስድ ፍቓዱ ኮይኑ ንሳ ድማ ኣብኡ ካብኣ ንኽጽነስ ፍቓዳ ኮይኑ ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ኣብ ነገረ ድሕነት ኣብ ተራ ስለ ዘለዎ እንታይ ኢሉ ዝቅዱስ ኣቦ ድንግል ማርያም ምስ እግዚአብሔር ናይ ምድሓን መለኮታዊ ኣሰራርሓ ተሓባበረት ብምባል ይገልጾ ምክንያቱ ጎይታ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወፃኢ ብኻልእ ስለ ዘይንፈልጦ ማለት እዩ እቲ ዝወሰደ ስጋ እቲ ዝወሰደ ነፍሲ ናይ መን ስጋ እዩ ናይ መን ነፍሲ እዩ ካብ ሰማይ ኣይምፀን ካብ ካልእ እውን ኣይወሰደን ካብ መላእኽቲ እውን ኣይወሰደን ካብ መን ይወሲድዎ ይነስኦ ለዘነስኦ እመላእክት ዘእንበለ ዳእሙ እምዘረ አብርሃም ከም ዘለ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ እቲ ዝወሰዶ ዘርኢ ወይ ድማ እቲ ዝወሰደ ስጋ ካብ ዘርኢ አብርሃም እምበር ካብ መላእኽቲ ኣይወሰዶን ነዚ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ከጽንዖ ከሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምዚ ይብል አፈወርቅ አቡ ይኮነ አፈወርቅ ስያሜ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ አፈወርቅ ዝበዝሐ ዮሐንስ አፈወርቅ ዮሐንስ ሊቃውንት አፈወርቅ ዮሐንስ ዘተሰመ አፈወርቅ የቀድሙ እዮም አቡ አፈወርቅ አይኮነን አፈወርቅ ናቱ ስያሜ እንታይ ይብል እንተ ተበትከ ብኪ ማእሰረ ሄዋን ማህመሚ እዚ ኩሉ ሰዓብ ኣብቲ ወድ ኣብ ተኣምረ ማርያም መቀደም ንሰምዖ ስለ ዝኾነ ሓድሽ አይኮነን እንታይ ይብል አቡዚ ናይ ሄዋን ጽኑዕ ማእሰርቲ በኣኽ ዝጠፈ ኦ ማርያም ተሓጎሲ ሃይማኖት አበዊ ከምዚ ይብል ኣብ ምዕራፍ 68 ዘሎ ተፈሲ ኦ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ኖላዊ ሄር ዘበኣማን ዘሃሰሶ ለበግ ግዱፍ ወሶቦ ጾሮ ዲበ መትከፍቱ ተፈሲ ኦ ማርያም እንተ ብኪ ተበትከ ማእሰረ ሄዋን ማህመሚ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሲ ኦ ማርያም ውስተ
ማርያም ምር ቅድስ ዘበጽሐኪ እግዚአብሔር እንዘ ይጽያን ዲበ ደመና ብሩህ ወቦአ ውስቴትኪ ተፈሲ ኦ ማርያም ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ዘየዐርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሲ ኦ ማርያም ዘሰምረ እግዚአብሔር ዘሃሎ እምቅድመ ዓለም ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ሎቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሲ ኦ ማርያም እሙ ለዘሐዋርያው አነ ተፈሲ ኦ ማርያም ዘወለድክዮ ለአማኑኤል ለዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦ ማርያም እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦ ማርያም እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረሃው ወኢትወለድ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እመ ወአመተ በልደ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ። እዚ ኩሉ አገላልፃ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ከምዚ ድማ ይብል ንዝጠፍአ በጊዕ አዳም ደልዩ ምስ ረኸቦ ኣብ መንኩቡ ዝተሸከሞ ሓቀኛ ለዋህ ጓሳ ካባኺ ዝተወልደ ኦ ማርያም ተሓጐሲ ነቲ እግዚአብሔር ናብ ሲኦል ዝደርበያ ናይ ሔዋን ጽኑዕ ማእሰሪ ፍዳ ብኣኺ ዝጠፍአ ኦ ማርያም ተሓጐሲ እግዚአብሔር ኣብ ብሩህ ደመና ተጻዒኑ ናባኺ መጺኡ ኣባኺ ዝሓደረ ቅድስቲ ምድሪ ኦ ማርያም ተሓጐሲ ኣብ ቅዱሳን ሓዲሩ ዝነብር እግዚአብሔር ቃል ካባኺ ተወሊዱ ዝተገልጸ ኦ ማርያም ተሓጐሲ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንሰግደሉ ቃል ካባኺ ንኽውለድ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ እግዚአብሔር ንዓኺ ዝፈተወ ኦ ማርያም ተሓጐሲ ኣደ ናይቲ ኣነ ሃዋርያኡ ዝኾንኩ ጐይታ ኦ ማርያም ተሓጐሲ ካባኺ ምስ ተወልደ ማኅተመ ድንግልናኺ ከይለወጠ ዝሓለወኪ ንኣማኑኤል ዝወለድኪ ኦ ማርያም ተሓጐሲ መሰረት ማኅፀንኪ ከይተናወፀ ኣምላኽ ዝወለድኪ ኦ ማርያም ሰላምታ ይግብኣኪ ማኅተመ ድንግልናኺ ከይተለወጠ ንንጉሥ ክርስቶስ ዝወለድኪ ፍሉይ መድኃኒና ብምውላድኪ ኣደን ኣገልጋሊትን ዝተባህልኪ ኦ ማርያም ተሓጐሲ ሰላምታ ይግብኣኪ እግዚአብሔር ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሲዱ ሰብ ኮይኑ ናይ ኣደነት ፍቕሪ ረኺብኪ ኢኽሞ ኦ ማርያም ሰላምታ ይግብኣኪ። እዚ ቅዱስ ኣቦዚ ዝገልጾ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ተሓጐሲ ኦ ማርያም ተሓጐሲ ምኽንያቱ እንተ ተበትከ ብኪ ማእሰረ ሔዋን መሃመሚ ናይ ሔዋን መእሰሪ ዝኾነ ወይ ድማ ጽኑዕ ፍዳ ብኣኺ ዝጠፍአ ማርያም ተሓጐሲ መን ኢኹም ዝብል ዘሎ ካብቶም ሊቃውንት ተባሂሎም ዝንገረሎም ናይ ቤተ ክርስቲያን ድማ ዓምዲ ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ እኳ መጽሓፍ ተጽሕፍ እንከሎ ቅዱስ ጳውሎስ እኳ ዝግለጸሉ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ ብዛዕባ ድንግል ማርያም ዝምስክሩ ዘሎ ምስክርነት እዚ ኦ ማርያም ተሓጐሲ ካብ መን ወሲድዎ ወይ ካብ መን ተቐቢልዎ ተፈሲ ፍስጥ ኦ ምልዕተ ጸጋ ኦ ብጸጋ ዝመልአኪ ማርያም ተሓጐስ ዝበለ መን ኢኹም ኢሉ ካብ ሰማይ ካብ ራማ ዝኾነ ገብርኤል መፂኡ እንታይ ኢሉ ንድንግል ማርያም ተፈሲ ፍስጥ ኦ ምልዕተ ጸጋ ቅድስት እንታይ ኢላ ኣብዚ ሓለሙ ተማሂርና ኢና ምንትኑ ኣነ ከመ ትምፂእ ሃቤ እሙ ለእግዚእየ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ ገና ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ኣብ ማኅፀነይ ዘሎ ህፃን ብሓጐስ ተሰራሰረ ደስ ኣይብልን ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ ዝተዛረበቶ እዩ ኣደ ጐይታይ ኣደ ኣምላኸይ ኣደ መድኃኒየይ ኣደ ኢየሱስ ኣደ ክርስቶስ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ ምምፃእኺ ጥራይ ዘይኮነስ ገና ንዓይክ ሰላም ከይበልክኒ ከይሓቆፍክኒ ብርሑቕ ከለኺ ሰላም ምስ በልክንሲ እቲ ኣብ ማኅፀነይ ዘሎ ህፃን እንታይ ኮይኑ እዩ ብሓጐስ ተሰራሲሩ እዩ ስለዚ ኣነ መን እየ ንስኺ ድማ ብሩክት ኣንቲ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ንስኺ ብርኽቲ ኢኺ ናይ ማኅፀንኪ ፍረ እውን ብሩኽ እዩ ስለዚ ካብ ሰማይ ገብርኤል ኣመስጊንዋ ካብ ሰባት ድማ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ መን ኣመስጊናታ ኤልሳቤጥ ነዚ ኣብነት ገይሩ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ይብላሎም ተፈሲ ኦ ማርያም ተፈሲ ኢሎም ጽውዕዋ ኣቦታትና ንሕና እውን ደቅዞም ኣቦታት ስለ ዝኾንና ተፈሲ እናበልና ሎሚ ንጽዋዕ ኣለና ማለት ነው። ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ንአርዮሳውያን ክምልሰሎም ከሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ከምኡውን ዮሐንስ ገና ማህፀን ከሎ ንድምፅ ናይ ኣደ እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ኣብ ሰምዓሉ ጊዜ ብሓጎስ ዘለለ። ስለዚ ኣቦታትና ብዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክገልጹ ከለዉ
بزعب أب نجار دحنت نايهوان تسفى مدهانيتا كم زخنت داغماويت هوان كم زخنت كابتم زلوا أبوتنا حتى رابيلنا مسجزينا هم قلصم كلنا الزم أبوتات زياتهم بزعب قدس دينجل مريم بالعل زخنت كبر جالسهم تزاريبهم نحن هذا ما يبل قدس أثناتيوس دقزم أبوتات زياتهم كنكون تداخلنا إذا خد قبر الله كم يبل دهان قبر لنا أما ستفكروا تكونوا ورودهم الأبوين قدسان دقتهم قدسان أبوتات كتكونوا تدعى دليخهم يتأمنوا من تاني زأن بلا بز صحافو أمنتو نساتهم بالصحافو مصحفتي انت زي كوينو بخالق بزخوان نجار كي تأمنوا سلاز امنتنا لما أبيهم بزعبا قل سوا زمرو وزي كونو أبوتاتنا بزعبا زنجر انتاي إلهم زبل كنا قدم لنا قدم كل مالتي سلطان تايم يرو حادن تايم يرو نسا قداسي كونن اتيوانا نجر أقداس انتايم بزعبازي مصحف قدوس انتاي يبل بزعبازي قداموت زنبورو أبوتاتنا انتاي إلهم زبل لعلو خلو خنا قدم لنا قدوس آتناتي وس هواريا ودمان تاي بلالو أما ستفكروا تكونوا أبوينا ولدهم لا أبوينا قدوسان دقزم كوران زخون أبوتات دقم كتكونوا تدعدليهم ويدما ددحريهم كتصعبون تدعدليهم يتأمنوا من تاني زأن بلا بالصحاف أمنتون نستعتم بالصحاف وانت زي كوينو بخالق بزخون نجر كي تأمنوا يبل أما ودتا خمزيل دما يزارب أب قطر تشعتي أب آتناتيوس هايمانة أب معرف سلاسة قطر تشعتي زلو لبو أو عبدان سمعكمو قال مصحفت وإيمانو أتم عاشو قال مصحفت سمعكم إيمانو يبل قصيل دما انت يبل اسم سقاهو لأجزينا مريم قدست دنجل وقتو وأكو كاله مغنياتو قويتا زوصو دسقا كاب قدست دنجل مريم تزي كوينو كاب كاله أيكونن كابي وسيدو قال السبات ندنجل مريم بوتا نخيبو خبلوم كاب أسقان نفسنا يوسدن نعاق أفو يتطقيم الله بقى أول حانت تراي بالله كم زي تايزبال ماي بتبوزا حلف ما مستبو ركب زي بلو نصر ما مثل دنجل مريم زخون ركب يبلون أتيك آلي سقا كوينو أتيك آلي تقيرو زبل الله ناتنا قن امنا تايو تولت يبلنان بؤادي يبلنان ميتات يبلنان تقاورو يبلنان ناتنا امنا تايو ተዋህዶ እንበለ በዋዴ ተዋህዶ እንበለ ሚጠት እንበለ ውላጤ እንበለ ተጋውሮ ዝብል ኣብቲ ነገር ተዋህዶ ከም ንማሃሮ ናትና እምነት ተዋህዶ እዩ ቃልን ስጋን ተዋሃደ ንብል እምበር ቃልን ስጋን ኣብ ስጋ ሓደረ ወይ ድማ ተለወጠ ወይ ተቀየረ ወይ ተመለሰ ዝብል አስተምሮ የብልናል ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ዝወሰደ ስጋ ካብ ድንግል ማርያም እዩ ድንግል ማርያም ድማ ካብ ስጋ ነፍስ ንخوስድ ፍቃዳ ስለዝኾነ እዩ ወንጌላው ማለት ተጽሕፍ ኮልታ ዝብል ታይ ልጅምሩ መጽሐፍ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም ይብል እዚ መጽሐፍ እዚ ወንጌል እዚ ናይቲ ወደ አብርሃም ወደ ዳዊት ዝኾነ ብዛዕባ ኢየሱስ ዛረብ ወንጌል እዩ ይብል ምክንያቱ ድንግል ማርያም ካብ መስለ ዝተረኽበት ካብ ዘር ዳዊት ስለስተረኽበት ማለት እዩ ከምዚ ብል ቅዱስ ያሬድ አቃቤ ስራይ መጻ እምሰማይ ወጸፈውስ ተረክበት በቤተ ዳዊት እቲ ሐኪም ካብ ሰማይ መጸ ንሱ ዝፍውሰሉ እንጨይቲ ድማ ካብ ቤት ዳዊት ረከበ ማለት እዩ ስለዚህ ሐኪም ክፍውስ ተዳ ኮይኑ አቃሚሚ ዝፍውስ ስለዚህ እቲ አቃቤ ስራይ እቲ ሐኪም ካብ ሰማይ ክመጽን ከሎ ንሱ ክፍውሰሉ ዝኽእል እንጨይቲ ዝተረከበት ድማ ኣብ ቤት ዳዊት ያ ካብ ቤት ዳዊት ተረኺባ ይብል ራእይ ዮሐንስ 22:16 ድማ ከምዚ ይብል አነ ሱር ዳዊትን ዘርኡን እቲ ኮኸብ ጽባሕን እየ አነ ማን ሱር ዳዊት ማለት እዩ ሱር ዳዊት ማለት ንዳዊት ዝፈጠርኩ ማለት እዩ ቅድሚ ዳዊት ዝነበርኩ ማለት እዩ ንዳዊት ህይወት ዝሃብኩ ማለት እዩ ዘር ዳዊት ማለት ድማ ካብናቱ ስጋ እቲ ቀዳማይ ንመለኮታውነቱ እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ንምልባሱ ዝገለጾ እዩ ኮኸብ ጽባሕ ድማ ኣብ ጸልማት ከም ዘብርህ ንዓለም ብርሃን ዝሃበ ሐቀኛ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ነህነሰ ንተሉ እምነት አበዊነ ቅዱሳን እንበለ ተወላወሎ ንሕና ግና ብዘይ ምጥርጣር እምነትን ስርዓትን ቅዱሳን አቦታትና ንስዕብ ንኽተል ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሬ ኩሉ
ሎቱ ይደሉ አኮቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። እመሂ ስህትኩ አንትሙ እለ በመንፈስ አርትኦ ወስብሐት ለእግዚአብሔር።